आज आउ एक नुआ क्लास को मु तुम मानक स्वागत जनाऊँची। चल आज आम 6th क्लास रो साइंस पढ़ा। तमर 6ठ श्रेणी रो प्रथम अध्याय कौन अच्छी ना खाद्यर उत्स। आमे शक्ति केउठारु पाई थाउ? आमे शक्ति खाद्यरु पाई थाउ। खाद्य खाइबा द्वारा हमको शक्ति मिलिथाए कि नहीं? आ सेही शक्ति द्वारा आमे सबु कार्य करिथाउ। तेणु खाद्य को जीवन धारणर उत्स बोली धरा जाइथाए। काहाकू जीवन धारणर उत्स बोली धरा जाइथाए? खाद्य को। खाद्य खाइबा द्वारा आमे कौन पाई थाउ ना शक्ति पाई थाउ। खाद्य द्वारा कौन होइथाए? जीवनर समस्त मौलिक आवश्यकता पूरण होइथाए। प्रत्येक जीवर वैशिष्ट्य हेउची कौन ना से जन्म हुए, वृद्धि हुए, विकास हुए, प्रजनन और मृत्यु हुए। यही समस्त कार्य पाई तार कौन दरकार होइथाए? खाद्य निहाती आवश्यक। खाद्य बिना आमे कौन हबो? आमे जदि न खाइबा हमको दुर्बल लागिबो कि नहीं? आमे शक्ति पाइबानी। जदि तमे न खाइकी स्कूल को आसीच से दिन तमर पढ़िबारे मन लागुची? लागुनी। तेणु करी खाद्य हम पाई निहाती आवश्यक। आमे प्रत्येक दिन प्रत्येक समय रे अलगा अलगा खाद्य खाई थाउ। हैला प्रत्येक समय रे अलगा अलगा खाद्य खाई थाउ। सकाळे जोटा खाउच सकाळर खाद्य अलगा होइथाए, खराबेळर खाद्य अलगा होइथाए, रात्रिक खाद्य मध्य अलग होइथाए। मानकर आमे सकाळे जदि उपमा खाइले खराबेळे कोन खाउचंती? भात डाली तरकारी खाउचंती कि राति रे रुटी तरकारी खाइले एमिति आमे खाई थांती। खाद्य रो उत्पादन और उत्स। खाद्यर उत्पादन और उत्स संपर्क रे आमे जानिबा। देखिबा मानकर आमे गोटे भात रोषेई करिबा। भात पाई कोन दरकार? चाउल दरकार आउ पानी दरकार। पानी रे चाउल पकाई रांधिले भात हुए। तमे घरे लक्ष्य करथिबो, तम मा रोषेई कला बेले लक्ष्य करछे कि नहीं? जेते बेले आमे पानी बसाउ, पानी फुटिले आमे कोन करू? चाउल धोइकी पकाउ आउ भात हुए। आउ भात होबा पई ताप आवश्यक दरकार कि नहीं? जदि आमे चुल्ली रे करूचंती जाळ दरकार होउची, नले गैस रे हेले ताप दरकार होउची। तमे सबुदिन अलगा अलगा प्रकार खाद्य खाई थाओ। खाद्य ओ ताहा तैयारी करिबा पई आवश्यक उत्पादन। खाद्य जानिलो भातटे तैयारी करिबा पई कोन कोन हमर दरकार हैला। सेमिति जदि हम कहबी रुटी गोटे खाद्य आमे खाउचंती, रुटी पाई आवश्यक उत्पादन कौन कौन दरकार? अटा दरकार। अटा चकटिबा पाई पानी दरकार, ता देहरे सामान्य लूण मध्य दरकार। जानि पारिलो। सेमिति डालमा जदि आमे तैयारी करिबा, डालमा हम खाद्यर नाम। जदि आमे ताकू तैयारी करचंती आवश्यक उत्पादन डालमा तैयारी पाई कौन कौन दरकार ना विभिन्न परिबा। आमे विभिन्न प्रकारर परिबा पकेइले नड़िया पकेइबा, डाली पकेइबा, तेल, लूण, पानी, पियाज, लंका, हलदी इत्यादि डालमा तैयारी पाई दरकार। मनकर मु कहबी आमे अंडा तरकारी बनाइबा। अंडा तरकारी पाई कौन कौन उपादान दरकार ना अंडा दरकार, तेल दरकार, मसला दरकार। जानिलो माछ तरकारी करिबा पाई सेमिति माछ दरकार, तेल दरकार, मसला दरकार कि नहीं? एथिरु आमे जानिले आमे जो खाद्य खाउचंती सेथिरु किछि प्राणी ठारू मिलुथुबा बेले आउ किछि का ठारू मिलुची? उद्भिद ठारू मिलिथाए। जानिलो कि नहीं? आमे जो डालमा प्रस्तुत कले सेथिरे व्यवहृत लूण आउ पानी को छाड़ी देले आउ सब उद्भिद ठारू मिलिथिला कि नहीं? आमे जो अंडा तरकारी करिथिले अंडा प्राणी ठारू मिलुथुबा बेले तेल मसला उद्भिद ठारू मिलिला। एथिरु आमे जानिलु जे कौन जानिले ना आमे जो खाद्य खाउछंती सेथिरु किछि प्राणी ठारू मिलुची हमकु आउ किछि उद्भिद ठारू मिलुची हमकु।
ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାଠାରୁ ମିଳିଲା? ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳେ। କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ, ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟର ଫୁଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟର ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ପତ୍ର, ଆଉ କାହାର କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ମନେକର ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କହିଲି ସଜନା। ସଜନା ତାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ନା ସଜନାର ପତ୍ର ଆମେ ଖାଉଛୁ ଶାଗ ଭାଜିକି, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ସଜନାର ଫଳ ଯେଉଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆମେ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଉଛୁ। ଜାଣିପାରିଲ? ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି କଖାରୁ ଗଛ, କଖାରୁ ଗଛର ଆମେ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବି କାକୁଡ଼ି, କାକୁଡ଼ିର ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପାରା ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଖାଇଥାଏ, କୁକୁଡ଼ା ପୋକଜୋକ ଖାଏ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଏ? ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଖାଏ, ଖାଏ କି ନାହିଁ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଭଳି, ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ଜୀବ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଜୀବ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଧାର କରି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଶାକାହାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶାକାହାରୀ ଯଦି କହିବି ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ? ହରିଣ, ହାତୀ, ଛେଳି, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଶାକାହାରୀରେ ଯିବେ। ଏମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଂସାଶୀ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କିଏ? ବାଘ, ସିଂହ, ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସର୍ବହାରୀ ବା ସର୍ବଭୂ କୁହାଯାଏ। ଆର ଉଦାହରଣ ହବ କ'ଣ? ମଣିଷ। ମଣିଷ ସବୁ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ? ମଣିଷ ଶାଗ ଖାଉଛି, ମଣିଷ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଖାଉଛି, ଏପଟରେ ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିବି ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଆଉ ସର୍ବହାରୀ, ତମେ କହିପାରିବ